buntag, Father Jules. Good morning. In behalf sa mga kaparian sa Basilica Minor de Santo Niño and the Augustinian Friars in Cebu, unsay reaction nato nga Agustinian na ang ika-267 nga Santo Papa? Yes, until now, murag surreal gihapon kayo, no? Kay never in our lifetime na nag-expect mi nga nagi Agustinian nga mo Santo Papa. Kunya, I believe my brothers can attest to this nga kami kana napulaw ganyan kadlawon, no? In order to witness this very historic moment para sa mga tanang mga Agustinians, not just in the Philippines, not just in Cebu, but around the world nga karon, no? Nanadjay may makaingon nga at least in the history of the world there was an Agustinian who became a pope. So, yun kayo, malipayon kayo, we are so proud that Cardinal Prevost was elected as the 267th Pope. Partner, paani nga nahimo siya nga Santo Papa? Kapila naman din siya ni bisita diri sa Cebu, no? And then, ikaw na kay close